3, ano? 4? 71, 75. Gio. 71, 75. Number 4. Number 4, di ba? Pagdon Solan. First personal foul. First team foul. 75, 76. Ayan, may live na. Pagdon Solan. Bruce. Andy Guzman. Rosaldo. Foul by Ken. Ken. Second personal foul. Warning, ay 14 foul. Agol! 79, 75. Tama po. Traveling violation. Sir, upo kayo dito, sir. Ayun, buti na lang. Tandaan na ako. Hindi na, pagod na ako. Ako na nga nagpapalamas eh. 10 seconds. Shot clock 10. Shot clock 5. Violation. Hindi, board lang tumama. Board lang. Sub po, sub. Board lang po tumama. Board lang. Jerome. Yung tatlo pa, bahala na. Wala pa ako dyan, ah. Foul by number 31. Third personal foul. Ayun yung tumaya, ah. Kukunin ko na itong tatlo, ah. 15 foul. Yan mo siya. Oh, sige. Ano, 9-7 Bahala ka ka? na. Oh, Eric na, Eric. Pogi. Eric, Pogi. Eric P. Siyempre pag may P. Sabi ko, last 2 minutes ako tataya, eh. Maubos eh. Ah, may isa pa pala oh. Hawakan na yan. One. Bigyan mo na. Si Jay isa. Ay, si Buds. Buds. Okay na yung isa. Oh. Buds isa. Meron na ako. Score 81-77. 4-point lead para sa Raptors. It's a traveling violation. Loose ball left. Offensive. Substitution. Ball 19. Left jaw, use ball. Bruce, second foul. Technical niya. Hands po. Second team foul para sa Raptors. Ken with a one dribble, pull up the good rebound by Sanchez. Sandy with a side step.
Cedi Sanchez. Jerome versus Cedi. Jerome, nice pass sa ilalim. Tried a good rebound. Jerome, 2 points. It was a foul. Cedi first personal foul, 13 foul. Napaganda pa eh. Candy Guzman, 3. Dead ball's up, dead ball, dead ball. Ang sasab dito. Sir, sub dito, sir. Shot clock, 15. Here comes Cedi with a crossover, attacking the right lane, 2 points, basket. Dead ball po, dead ball. Ball number 31. Warning. Walang warning. May warning pala tayo. May warning for graduate yung sinabi. Warning for graduation. Warning si Jerome. For graduation. Court personal, hindi mo ulit. Warning na rin. Pag na-technical na, dito natin siya. Ilang puntos si Cedi? Kung buburahin niya yung ano ni Cedi. Ni ano ah. Ilan na? Kung buburahin niya yung record ni Dale ah. Oh, Ilan na Sanchez? mamaya sir. Maya mahirap mag ano. Kung buburahin yung record ni Dale. Ilan ba yung kay Jane? 77. 77? Magbubura yun. Sabit lang. Magbubura yun. 77 no? 77. Hindi yung Dale ah. Magbubura yun. Siya lang umi-score eh. Cedi Sanchez. Wala po. Hindi kasi tiyatawagan ko lang. Ball by number 19, Rus Santos. Komedyante yan, komedyante. Komedyante yan. Sub pag hindi kaya. Sabi sa'yo, komedyante yan eh. Rus Santos, third personal foul. 14 foul. Ingat lang, ingat. Cedi Sanchez. Saglit lang yung record yata ng Dale ah.
Tapos 94 sa Sanchez. Hindi ba ka? Malayo pa eh. Lima kayo, lima. Match 2 points. Pambol po. Cedi Sanchez. Pambol. Pambol. And Andy Guzman. Seconds. 8. 7. 68 points na yan, 68 points. 5. 68 points na yata yan. Violation. 68 points na yata yan. Kasi 27 ko lahat ng score ng company. Minus 95, 27. 68. Wow. By Bruce Santos. Di ba? Warning. Tapat. Warning for penalty rin. Warning for penalty. Comeback na yung team ko. Gamit, oras. Ay! Grabe no, no? Sorry. Nanonood lang pala ako. Papadala ka sa inusin mo eh. Papadala. Sorry. Ito na, Cedi. Shot locked in. Foul by Matthew. 49, third personal foul penalty. Papadala pa tuloy ako eh. Bias. Ano, tambak na yung team ko eh. Tama. Banat. Na, 70 points. 70 na. Kelly Guzman, 3. Asensio. Play nila yun. Play nila kay yun. Jerome Borragas. Para. Paharap. Pinare ko na. Makatalon na sila lahat eh. Cedi Sanchez.
3 minutes. 3:27. Screen. 10 seconds. Ayun na. Ay, grabe. Graduate. 19. 19 ano. Graduate. Bruce Santos, graduate. Jay, pasok Jay. Jay. Timeout nila, anong oras? 2:20, 2:24. Back to the ball game. Penalty, rep, penalty. Pahara. 4. Bubura ka ni Kaya. Ha? Kaya. Kaya. Kaya kung kakayanin niya. Ilan na ba siya ngayon? Doble na nasa 72. Yung championship kasi yan. Tatlo. Anong minutes? 2 minutes. 2 minutes? Maju, ilalo ka na! Hindi niya tayo abutan. Sundar ang pasa. Kalason. Anyano. Bang! And Guzman. Both teams are in penalty situation. Time remaining last 2 minutes. Sergi Sanchez. Yung kapatid, pinatubay yung kapatid eh. Screen! Pero kailangan yun. Rosaldo. Short! And Guzman. Dalawa lang. 1 minute. Timeout silang daw. Uy, 5 seconds! Hinga ka lang. Hinga. Yan. Hinga lang. Shot clock 15. Matthew. Ganun lang. Foul! Sergi Sanchez.
Foul number 25. Third personal foul penalty. Both teams penalty. Score 109-107. 2-point lead para sa Raptors. Ay, malapit na may taya ako. 9-8. Lucas. Lucas, 9-8. Ay, wala. Lumabas. It's a blue ball. Time remaining Oh, yun. 38 seconds. Balik, balik, balik. Kunin mo, kailangan mo ito kunin. Steady, sa'yo ito. Mañano. Anyano. 101 versus 108. 3-point lead. It's a blue ball timeout. Young Guns. Tumigil score ni ano, no? Tumigil lang siya. Baser, baser. Isa pang points. Na yata, ay, ano na yata, 76 points na yata. 76? Oh, 76 points. Jerome Gradway. Penalty po. Both teams penalty. Ayan. Shoot niyan. Shoot niya, man. Wag mo siya. Baka maalis eh. Low. Meron pag na-shoot, pag na-shoot. Layo ko ah. Oy, 2-8. 2-8. Isa na lang, isa na lang. Isablay mo. Tapos huwag na yung score. Di ba? Sablay mo, tapos di na yung score. Kailangan niya shoot para siya pinakatas. Yung ending. Sablay mo, huwag mong i-score yan. Time out kami pag na-shoot. Huwag mong i-score yan. 2-8. 3-0 ka, wala ka. Yeah, Chris, basket timeout. Ay, pwede ka sa 3-0. Basket Pasok, blue timeout. Blue. Pwede ka, 3-0. Ay, okay, pasok yan. Ay, kung 3-0, Shoot ba? Nag-timeout. Sila yata. Nag-timeout kayo, di ba? 3-0 sila, 3-0. Kaya nag-timeout? Hindi, sila. 3-0. Kailan na si Reset? JD, 77 na yata. 78 na yata, something. Competent pa mamaya. Shoot ba? Ano pa bulat? Hindi naman daming foul sa akin nung Alam mo lang mga siya para 3-0. Go! Quick! Panginoon mo may pasok. And Guzman, 3. 3-1. Kay Jerome.
Third personal foul. Penalty. Ano yan? 5. Basket timeout kami ah. May isa. Basket timeout. Short! Yung 3-1. Jerome. Hindi, 4-1. Tira mo, Song. Song, tira mo. Rebound ka, gago! Rebound, Noy! Song! Sino ka panalo? Wala. 4-1 yan. Si Touch nga. Time out, Young Guns. 4-3 si Tyler, si Tyrone din. 4-3 Tyrone. Hindi, papaul pa yan. Magpa-5 pa yan, 5 or 6. 4. Ayan. Ako nakalagay sa 1-4 ha. 1-4 nilagay ko. 1-4. Si Touch. Tay, ikaw malapit na tayo. After the ball game. Pag nag-4-3, Tyrone. 4-3. Meron pa dito isa. Ay, ang gulo nyo! Ang gulo nyo! Ang gulo nyo! 4-3. Patingin lang, wait. Okay, Ano live. Wait, 4-3-6-1-7-1. Yun na. Tira! Uy, nice pass. Manjo. 4-3. Tyrone. Final score, 114-113. Talanta Raptors, your... Ano ba to? Commissioner's Cup champions. Back to back. Ang galang gugot kay Anyano. Oo. Ano kinawata ito?